السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الطالبة بن أودينا وصال إكسترن أو ميدسين في تقديم درس جديد من سلسلة دروس الأناتومي بعنوان لغاديوس. نبداو بالبلان. واش فيه عندنا ديفينيسيون، ميزون بلاس، اناتومي ديسكريبتيف فيها لا ديافيز ليبيفيز بروكسيمال et l'épiphyse distale. نبداو بلا ديفينيسيون. pour la définition عندنا le radius هذا c'est un os long, pair et non symétrique, situé en dehors de l'ulna. Donc, l'ulna, j'ai l'interne, alors que le radius, j'ai l'externe. Les deux mabadahum et le squelette de l'avant-bras. Le radius s'articule au nez avec le capitulum de l'humérus. La surface articulaire de l'épiphyse distale de l'humérus fait le trochlet et le capitulum. Donc, la tête du radius de l'articulation avec le capitulum. En haut et en dedans avec l'ulna par l'incisure radiale. Donc, il y a une incisure, le bord interne de l'épiphyse proximale. Une articulation avec l'épiphyse proximale de l'ulna. Et on a en bas et en dehors, en bas et en dedans, pardon, avec l'ulna par l'incisure ulna. Donc, il y a la face interne, la face interne de l'épiphyse distale, qui a une incisure ulnaire de l'articulation avec l'ulna. En bas et en dehors, avec le condyle carpien, scaphoïde et le naton. Donc, هنايا هذه l'épiphyse distale, جهة le dehors, كاينة articulation مع scaphoïde et le naton. ما يبانوش هنايا مليح، بعدا كي نوصلوا ليهم نزيدو نتفصلوا فيهم مليح مليح. نبداو بلا mise en place. عندنا en bas l'extrémité la plus volumineuse. Donc, هذه l'extrémité supérieure باينة بلي هي أقل من l'extrémité inférieure. En arrière, la face de cette extrémité creusée de gouttières. Donc, هذا هو la face postérieure فيه des gouttières. هذه الجوتيير الأولى منين هذا النيميرو 17 وهذه الجوتيير الثانية. En dedans هذا le bord interne et le bord le plus tranchant du corps de l'os. يعني هو البور الحاد أكثر من les bords الآخرين. كاين البور antérieur البور postérieur ما حش يكونوا كيما le bord interne ولا نقولوا له interosseuse. Pour l'anatomie descriptive, on a la diaphyse radiale, donc os triangulaire à la coupe, radial maintenant, humérus maintenant, c'est une coupe transversale. Le radius, شكل تاعو triangulaire, عنده trois faces, face externe, face antérieure, face postérieure, et trois bords. عندك هذا البور هنايا antérieur, bord postérieur et bord interne ou interosseuse. Donc, il s'élargit progressivement de haut en bas. On a l'épiphyse proximale راح يقل من l'épiphyse distale، يعني على قد ما نهبطوا لتحت راح يزيد الحجم تاعو ولا. بعدها نروحوا la face externe. Pour la face externe présente trois parties distinctes. Tiers supérieur فيه quelques rugosités qui donnent insertion au supinateur. Bon, نرجعوا لهنايا. عندك هذا هو la face externe. يبدا منا نبانو من دونك هذا لو بور اونتيريور. شتي هذا اللي من هذا اللي داك راني نعدي عليه، هذا البور اونتيريور وهذا اللي منا البور بوستيريور. لا فاس لاتيرال محصور بين البور اونتيريور والبور بوستيريور، يعني هذا نيميرو 9 هذا يبان منه من. اوكي، نتمنى تكونوا فهمتوني. عندك لا فاس لاتيرال تيير سوبيريور كيلكو روغوزيتي كي دون انسيرسيون مسكل سوبيناتور. هذا لهنا نيميرو جو بونس 16 ما تبانش بيان نيميرو 7 هاي. دونك هذا هو المسكل سوبيناتور، ستا مسكل اتيبيك الشكل تاعو شويه غريب. وعندك في التيير موين كاين لو مسكل لو رومبروناتور. ها هنايا لو رومبروناتور راهو يبان منا. ستا مسكل ايبيكونديليير ميديو. ايبيكونديليان ميديو يبدا من ليبيكونديل ميديال دو لوميروس ويخلصنا في لا بارتي موين de la face externe du radius. راكم عدتو تعرفوا l'origine et la terminaison تاع le muscle rempronateur. راكم نقصتو عليكم شويه من لي كور تاع ميولوجي. Le tiers inférieur sans insertion musculaire. ما فيهش insertion musculaire. نروحو بعدها la face antérieure. La face antérieure donne insertion au muscle long fléchisseur propre du pouce en haut
Le foramen nourricière de l'os se situe un peu au-dessous de sa partie moyenne. Donc, نبداو سا حاجة بحاجة. عندك la face antérieure donne insertion au muscle l'enfléchisseur propre du pouce en haut et au carré pronateur en bas. نرجعوا لي فوتو هادو. عندنا ها هو la face antérieure. عندك 10 هذا هو le long fléchisseur propre du pouce وهذا 11 هو le carré pronateur. اوكي نزيدو نروحو نشوفوهم في الفيديو خير. هنايا هاهم هذا l'enfléchisseur propre du pouce او هابط رايح لو بوس وهذا لو كاري بروناتور. شي زي ما هذاك رايح لو بوس هذا لو كاري بروناتور. الشكل تاعو بعد كاري من الاسم تاعو يبدا لنا من لهنا ويخلص في غادوس. اوكي في لا فاس antérieure du radius. Le foramen nourricière de l'os se situe un peu au-dessus de sa partie moyenne. تقريبا le foramen nourricière دايما ما يوريوهاش لي فوتو مي نقدروا نعينوها لوحدينا برك هنايا مثلا. ها سنة عندك مثلا دوك هذه هي لا بارتي موين نقولوا مثلا نعتبروها بلي راهي هنا هكا. هذا هو المشكل اللي دائما ما يحددوهاش وين كاينه اكزاكتومون. داكا la face postérieure. La face postérieure présente des crêtes obliques qui limitent des champs d'insertion des muscles longs abducteurs du pouce et courts extenseurs du pouce. نرجعوا لا فوتو هذه. هاو la face postérieure فيه deux champs d'insertion supérieur. هاي هذا numéro 10 non abducteur du pouce et l'inférieur يمد le court extenseur du pouce. نروحو داك نزيدو نشوفوهم في الفيديو نزيدو نتأكدو بيان. هاكا هاهو هذا la face antérieure la face postérieure long abducteur du pouce. هاو مخلص البوس الكور هذا بالفير court extenseur du pouce. خلصنا من la face postérieure. نروحو البord antérieur. Le bord antérieur il donne insertion en haut au fléchisseur superficiel des doigts. ها هي البord antérieur لاصق فيه le muscle fléchisseur superficiel des doigts. شي زي ما هكا ماشي مع لي دوا راه ماشي مع لي دوا. اوكي. Pour le bord postérieur, il est arrondi et muscle plus accentué à sa partie moyenne qu'à ses deux extrémités. Bon, هذا دوك نروحو نشوفو البور بوستيريور. اهو هنايا نورمالمون هذا هو البور بوستيريور. هذا هو لو بور بوستيريور. هنايا قال لك هو بلو اكسونتيي معناتها هنا في النص راه يبان اكثر من الجهه الفوقانيه والتحتانيه. نورمالمون الفكره وصلت. نروحو بعدها البور ميديال او انتر اوسوس. لو بور ميديال او انتر اوسوس هو البور اللي جهه لانترن جهه لونا وتلصق فيه لا ممبران انتر اوسوس اونتي براكيال. دونك هكا بالطريقه هذه نقسموا اللوس دو لوج antérieur et postérieur. Donc هذا غاديوس هذا لونا وهذه لا ممبران انتر اوسوس اونتي براكيال. هذه اللي بالفير قسمنا كيف يسميوه les muscles de l'avant-bras en deux loges, loge dorsale et loge ventrale. Donc, on a l'épiphyse proximale. Donc, l'extrémité supérieure du radius se compose de trois parties. On a la tête, le col et la tuberosité du radius. La tête radiale, elle est à peu près cylindrique. Bon, شكلها أسطواني. La face supérieure ou fovea articulaire de la tête du radius. Donc, هذه la tête radiale, la face supérieure تاعها نسميوها la fovea articulaire. علاش نسميوها la fovea articulaire parce que درنا articulation مع le capitulum. Et excavé et s'articule avec le capitulum de l'humérus. Donc le capitule de l'humérus هو le convexe هو اللي جاي خارج و la face supérieure تاع la tête radiale هو اللي جاي excavé باه يستقبل la convexité تاع le capitulum. La partie interne du rebord de la fovea articulaire est taillée en bézou. Donc, واش معناتها taillée en bézou؟ معناتها شغل كي شغل منحوت. داك نرسمها لكم. دونك هي نورمالمون هكا جايه كيما هكا. انت تحكم تقصها من
نحي لها هذا الطرف هكا تولي مدايره هكا. هذه لا بارتي هذه راح تستقبل لا غوتيير ولا لا زون كابيتولو تروكليير. هذه لا زون كابيلو تروكليير مع البلاصه هذه نورمالمون هكا. هي يعني في لا فوتو ما تبانش ملي مي اي هكا. Donc le pourtour de la tête du radius est également articulaire. هذا تاني لو pourtour راه يدخل في l'articulation باسكو من بعد شتي كي نشوفوا لي طوندون هاهم هنايا يبانوا لي طون مش لي طوندون جو ميكسكوز لي ليغامون. لي ليغامون هادو تاع l'articulation كامل رايحين يدخلوا لنا لو pourtour كل ماشي لا تيت ماشي لا سورفاس ماشي لا فاس سوبيريور برك تحكم البورتور كامل. البورتور هذا فيه لو اوتور تاعو 7 à 8 ملم يعني تقريبا 1 سنتيمتر في الطول et répond en dedans à l'incisure radiale de l'ulna. Donc هذه هي l'incisure radiale de l'ulna. Incisure radiale de l'ulna راح دير راهي مقابلة le pourtour de la tête. OK. Le pourtour de la tête du radius est compris dans une anneau ostéofibreuse formée par l'incisure radiale et par le ligament annulaire. Avec anneau ostéofibreuse, يعني anneau هذه مخدومة بلوس et les fibres. بلوس et les ligaments. منا جهة le dedans كاين l'ulna, l'incisure radiale du l'ulna, ومنا بالدور كاين le ligament annulaire du radius. Donc le pourtour هذا داير به le ligament annulaire من كل الجهات تبقى غير جهة le dedans راح يحدوا l'os l'ulna ولا l'incisure radiale de l'ulna. هذه نورمالمون خلصناها. نروحوا la tubérosité du radius. La tubérosité du radius هاي هنايا c'est une éminence ovoïde située sur la partie antéro-interne de l'os à la jonction du col et du corps de radius. Donc عندنا نرجعوا هنايا هذا le col وهذا le corps. بين le col et le corps نصيبوا la tubérosité de radius. OK. Du radius donne insertion au tendon du muscle biceps brachial. ها le muscle biceps brachial le tendon تاعو يخصنا هنايا في la tubérosité du radius. نروحوا بعدها l'épiphyse distale. L'épiphyse distale c'est la partie la plus volumineuse de l'os de cet os. Elle a la forme d'un pyramide quadrangulaire. هذا هو le pyramide quadrangulaire. فيه 4 faces 1 2 3 4 وهذاك la face inférieure هو le cinquième. قال لك dans le sommet se continue avec la diaphyse. Donc le sommet تاعو هو اللي يكمل مع la diaphyse. دونك نحاول نرسمها لكم باه نسهلها خلاص. دونك ها اعتبروه هكا هذه لا باز تاعو وهاي لو sommet تاعو. دونك قال لك لو sommet جهة la diaphyse et la base جهة la face inférieure. Donc la face inférieure articulaire pardon. La face inférieure articulaire et répond aux condyles carpiennes de forme triangulaire à base interne. Donc, هاهو la face inférieure. نزيد نرسمو نبينو مليح. هاهو هذا هو la face inférieure. عنده une forme triangulaire à base interne. Donc, ها منا جهة l'interne. La base تاعو منا. Et le sommet تاعو جهة l'externe. Divisé par un crête antéro-postérieure. هذه هي la crête antéro-postérieure. OK. Dite crête interscapho-lunaire. Interscapho-lunaire. علاه نقولوا لها la crête scapho-lunaire لأنه راح تقسم لنا les deux parties اللي يديروا articulation مع scaphoïde et le natum. La partie latérale جاية triangulaire دير articulation مع scaphoïde. هذا هو scaphoïde. Donc la partie latérale triangulaire, شكلها triangulaire دير articulation مع scaphoïde et la partie médiale quadrilatère s'articule avec le lunatum. quadrilatère معناتها شكلها شغل مستطيل عندها 4 مستطيل هكا quadrilatère s'articule avec le lunatum. هذا هو le lunatum. bon داك نزيدو نعاودو نشوفوها بيان. هاي هنايا هذا هو scaphoïde هذا lunatum. اوكي هاو نحيناهم وغنبانو لي سورفاس.
هنايا علاه حطيت لكم لا فوتو هذه باسكو هنايا ما جايش تبان الشكل تاعها بلي triangulaire ايتترا. نروحو بعدها la face antérieure. Elle est lisse et excavée et donne insertion au carré pronateur. La face antérieure, c'est très simple. اهو le carré pronateur راه معدي على la face antérieure. كي نحيوه نشوفو بلي la face antérieure lisse et excavée شويه مش بزاف. La face postérieure, cette face est creusée de deux gouttières. هذا هو la face postérieure. ها يبان هنايا في la photo هذه creusée de deux gouttières. كاينه gouttière externe et gouttière interne. La gouttière externe où glisse le tendon du long extenseur du pouce. هنا يعدي le tendon du long extenseur du pouce. Et la gouttière interne يعدي فيها le tendon de l'extenseur des doigts et extenseur propre de l'index. Donc le court extenseur du pouce هذا هو. من بعد عندك l'extenseur des doigts هذا. ويبقى لنا le muscle long extenseur de l'index. نروحو بعدها la face latérale. Pour la face latérale présente également deux gouttières. هو تاني فيه deux gouttières. Gouttière antérieure. Donc هذا هو la face latérale. فيه gouttière antérieure و gouttière من جهة البوستيريور. ما نقدرش نوضحها لكم. ما نقدرش نجيب فوتو تبينها. مي هنايا في لا فوتو هذه اللي بالفيغ فونسي راهم معديين من لا فاس بوستيريور. اللي بالفيغ كلير راهم معديين من لا فاس انتيريور باه نتفاهموا فيها. دونك où passe les tendons donc la gouttière antérieure où passe les tendons des muscles long abducteurs du pouce هذا A long abducteur du pouce et court extenseur du pouce le B هذا. هادو معديين في la gouttière antérieure. La gouttière postérieure pour les tendons des muscles longs et courts extenseurs radiaux des doigts. Bon انا حوست على هذه هي نورمالمون لي muscles longs et courts extenseurs radiaux des quarts. ما كانش حاولت نحوس عليها كامل خرجوا لي هام هادوش سي 22 et 23 دوك long extenseur radiaux de quart وهذا court extenseur radiaux de quart. نورمالمون هكا نشوفوهم هنايا لي مسكل مجموعة تاع لي مسكل كاين كل donc abducteur du pouce, extenseur du pouce. Un moment, c'est bon. En bas, la face latérale du radius se prolonge par un volumineux saillie, le processus styloïde du radius. En bas, la face latérale du radius. Donc, هنايا هاو la face latérale du radius. هنا لازم نحوس على هذا. منا la face latérale du radius راح يكتب لنا بالبروسيسوس styloïde. Le processus styloïde du radius يهبط أكثر من البروسيسوس ستيلويد تاع ulnaire. La base du processus styloïde donne insertion au muscle brachio-radial. هاو le muscle brachio-radial يهبط مع la face externe ويدير لنا هنايا insertion au niveau du processus styloïde radial. Et par son sommet s'insère le ligament collatéral radial du quart. هنايا هاو le ligament collatéral radial du quart يحكم لنا le sommet تاع la face latérale de l'épiphyse distal ويخلص لنا في les carpes. Normalement هذه c'est bon. Prendre la face médiale située entre les deux branches antérieures et postérieures de bifurcation du bord interosseuse. Bon هذا le bord interosseuse راه هابط هنا يدير bifurcation en deux branches. وحدة antérieure وحدة postérieure. OK. L'insertion de la membrane interosseuse antébrachiale se prolonge sur le bord postérieur. Donc, la membrane interosseuse تكمل لنا في le bord postérieur في هذا le bord. Et présente deux parties. Une partie supérieure donne insertion au muscle carré pronateur هذا هو. Le muscle carré pronateur راه يعدي هو يعني مش لاصق فيها ماهوش مدير insertion أو معدي عليها برك. هو بصح قالك insertion du muscle carré pronateur. Une partie inférieure occupée par une surface articulaire, c'est l'incisure ulnaire qui s'articule avec la tête de l'ulna. Donc هنايا هذه l'incisure ولا هنايا هذه شتي numéro 13 هذه كاينه incisure هنا باه دير articulation مع l'ulna. Et normalement c'est bon.
ها هنايا تاني دايرتها هنايا معينتها ما تبانش بزاف. l'intérêt clinique معناتها رانا خلصنا الكور تقريبا. Le radius est sauve le lieu de fracture. Les enfants, les personnes âgées et les sportifs sont les personnes les plus à risque. يعني الأطفال الصغار خلاص، العباد الكبار والعباد اللي يديروا sport. Fracture du protocole, c'est une des fractures du radius les plus connues. Elle désigne la fracture de l'extrémité distale du radius. يعني l'extrémité distale هي اللي رايحة دايما تقريبا دايما تتكسر. Dû le plus sauve à une chute avec les bras en extension. شتي كيطيح على يدك وهي en extension. كيما هذا الراجل ها هنايا شتي كيطيح وتسبق بيدك. صرايك لا fracture du protocole. هاي تبان هنايا. قال لك الأعراض تاعها douleur ألم hématome يعني تزرق déformation du poignet en dos de fourchette. شوف هنايا كيفاه من الجهة اللي قبل الفراكتور تهبط واللي فوق الفراكتور شو كيفاه تطلع تتنفخ. هاي هنايا مام هنا في الراديو. Le diagnostic sont les manifestations de la type de fracture. Le diagnostic est posé sur les radiographies de face et de profil. Donc هذه هي. بما أننا خلصنا غاديوس مازالنا غير لولنا et les os de la main ونكملوا l'ostéologie تاع premier semestre. إن شاء الله تكونوا استفدتم. أستودعكم الله وإلى اللقاء في الدرس القادم.